الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا عليه كثيرا، وذكرنا إياه في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wasbud dewan pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Tuhan masih siya sabut sin kita ni ingan niya sarta jijikiran. Amin sasangdulan sin kita ni singkatan unu magdatung. Bagin hawabaran iban sin pakauman bala, iban sin pertandasan buat malengkan wairun tabahum Tuhan bang bukun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piaturunan niya kita ni usyara. Amin piaturunan niya kita ni upadduman. Haparakala sin pag-agama, parakala ipagpakusog sin pag-iman, iban sin pag-ibadat, parakala paghula-hula hatem babaw sin gumi, sambil parakala pagbaybay, sambil parakala pagunay-unay iban sin anak asawa, sambil parakala tarbiyah, sambil parakala pagpalasag sin kaanakan, iban paghamparu kanila. In Allah subhanahu wa ta'ala biabandaan niya kita niyo halom sin Quran niya mahamulliya. Wala panamarahi habiyatu parakala. Buat malengkan iyan pagitan yusin Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tub longsin Allah subhanahu wa ta'ala doon hanabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyayan uswatun hasanah. Insyayan amin iikutan model sin kamu haparakala dagan sin kabuhi ni uriha dunya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum. In Nabi sallallahu alaihi wasallam model dasya sin kita ni haparakala kakuyangan, model dasya sin kita ni haparakala kasigpitan iban sin unin masyaallah
iban sin unin pagparatungon sin Allah subhanahu wa ta'ala pertandasan. Azizun alaihi ma'anittum. In Nabi sallallahu alaihi wasallam makusog siya magda. Sin problema amuin masyakka kaniyo. Amin problema na kaniyo rinyo na may ngatdahon. In Nabi sallallahu alaihi wasallam amin tianda sin Allah subhanahu wa ta'ala singkatan masakit parakala pertandasan narasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na siya si murender. Azizun alaihi ma'anittum. In Nabi sallallahu alaihi wasallam makusog magdasin problema amin di niyo nakakausan. Amin bang kamu kalukuan na sin pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala daing kaniyo in hisyu in amin hati ni makusiba na sin kabuhit niya. Sambil long sin bahasa amin mag-suicide. Daing kaniyo bang tandasun na sin Allah subhanahu wa ta'ala amin magkabtangan na sin kabtangan masangkah pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil paparakala lawiluba halong sin pamaybay niya in siya model sin kita niyo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw na long niya usok gagandilan din kanyo. Amo na long nin tao maingat magda anak asawa niya. Model siya halong sin pamaybay niya. Sisinguran siya sin anak asawa niya habangat datan. Iban sin pag-ibadat halong sin pamaybay. Amo yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw. Amin hati niya manusia atawa usok gagandilan. Magdasin masyakka long sin bahasa Arab. Magdasin problema. Magbuhat sin dunya sindi niya karausan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam ghiya usniya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam ghiya usnin problema. Amin hawaktu ghiura-gura siya sin tau Taif. Diyoy siya sin tau Makkah. Di na may ngatangkisan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakayan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya Rabbi. Ila man takiluni. Long ya Rabbi pakain mo na isabaku hipangandol. Long ya Allah hipangandol mo na isabaku pabalikon long niya. Maun pakauman ko hamakka. Amin hasupaya gura-guraun nila na isabaku ruyun magbalik. At walang nihikihiruyong mo na sa makulong ipangandol magtupataw. Hakuha sinmak kabukun na laula asyan niya supaya na isab siya lingkon. Long ya Rabbi parakala ini parakala mo. Inda akan mo hinang pusat ka. Wa ma'alayya illa al-balad. In Nabi sallallahu alaihi wasallam hatsad ya nagpasampay. In Nabi sallallahu alaihi wasallam model sin kita niya parakala pertandasan bang pertandasan. Dari para Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpatumtumun sin Allah subhanahu wa ta'ala atungod sin kanabihan nakaw na rin kanya sabab siyan hinapusan Nabi bang mga nakumul siyan manghud sin katan kanabihan bang siya magreklamo hatungod sin kamiskin wallahi aun Nabi mas miskin din kanya bangin Muhammad sallallahu alaihi wasallam magreklamo pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin kabinsanaan wallahi hi Zakaria bukun sadjahat na wanted hakauman sambil nakasub palom sin amin baran sin kahoy riyadgat sin Yahud yagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil paadlaw ini riyadgat nila in kahoy sabab kita undang bunal yaw hi Zakaria halom sin kahoy sabab gimuhua induhul sin amin badjo niya iutong sin syaitan timapuk mani Zakaria halom sin ulangan way nakatapukan nalilikus din ulangan sin sundalo sin Yahud long sin kahoy kaniya long niya ya Zakaria sud kumari pabaran ko itapuk takaw iukab sin kahoy in baran niya
Pagsud sin Zakaria yulinan sin syaitan indul sin badjunia amin bakas kita sin mga Yahud amuyat tin kolor sin badjunia gimugo indul wala man kiabakan sin Yahudin Zakaria halom sin bulangan aun dua sundalu nakasampig mon pakahoy long niya biadagbus badju i Zakaria ini bialong niya badju i Zakaria ro sin badju niya long siya nambok dupang ko bedin kasub sin tau kolom sin kahoy long niya supaya way pagdiskas kita unta baitaan ten nakura giat gatin kahoy na uto din Zakaria bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagreklamo hatungod sin habdi wallahi aun mas mahabdi din kaniya kanabihan nakauna bang sabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam magoy reng hakauman niya amin di siya magbalik mong parakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pada wahanin Makkah wallahi miyagoy rey sabi Yunus ibn Matta reng ha Iraq Arab matupa ini dagat dariha harid silong sin mga ulama sambil tiun siya nagbalik tiun siya sin kaum buang pasabiula nagbalik pa hula supaya makabalik pa kauman niya bang magreklamin Nabi sallallahu alaihi wasallam singkatan problema niya masipog pa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab auna kanabihan na kauna rin kaniya bang bagreklamo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pag-anak asawa niya wallahi model sin kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam unin po sin Father's Day mag-greet nin kay mo pilang nagparaka ko kataw tayo manguran greetings Father, happy Father's Day lang ko wayroon da kahapihan sin Father wayroon da kahapihan sin Father sa ingari niya hikatunay amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala anak niya iban sin asawa niya Nabi sallallahu alaihi wasallam iman khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inrusog gagandilan ting kanyo amin sarayaw-rayaw na manusia amin tao may ngat magdaanak asawa niya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana khairukum li ahli ako na inilong nin tao sarayaw-rayaw na magdaanak asawa model sin kam Nabi sallallahu alaihi wasallam tianda sa anak asawa niya tianda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha asawa niya amin imian kolong mo asawa Nabi pilihan naambang pilihan sa bukun Nabiya in kaasawan sin Nabi kaasawahan manusia magkalawong iban asawa arakala magtaas tingog habana arakala ang pagbali sin asawa iban sin bana misantay sab Nabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam in asawa ang waktu magtaas tingog habana karna paglangka ang waktu isab maglisit-lisit diban sin bana karna bana nakapagbali in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin asawa Aisyah lahi batabaku pagsud sin Abu Bakar Siddiq balong sin bay nagdidis ka sin dua magtalipag tiyahon diugalanin Abu Bakar Siddiq ka anak misan pay sab asawa sin Nabi long sin Abu Bakar Siddiq kay kolong niya magtas tingog ka Rasulullah ko makatatay na kolong niya kako rimo ay Abu Bakar Siddiq nang lawag ipanglapdo sa anak niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kita mulong niya diugalan ni ama mo iabutan na kolong ni ama mo siulot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam binasawa sa plong niya gimo ayat to dirugalan pagbalik ito ulit lapdusan na kauyan lanyari ko magkaharap sambil nagsulot indo magtiyaon pagsud sin Abu Bakar Siddiq nagdara sin namin hilubak ni anak niya sab pikul nin anak niya biyan matay na kulir ko magkahagan limag hikalubak ka anak naghawid din Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ama ugangan niya lugdiya pabahay niya sahabiyun jalil Abu Bakar Siddiq iyaunin in asawa niya anak sin Abu Bakar hatay kuran niya di matapok pasal abutan sin ama labaran biyan sin amin lulubak pagsud sin Abu Bakar Siddiq nagsusulot nin dua long sin Abu Bakar Siddiq kain na simud ako mari nagkakalo kamo nang lamud-lamud ako suluton takamu sa wagugangan takaw at ini anak pinyaon hasupaya wirong panlami Rasulullah bihaon pagsud kolong niya nagsusulot na kamo suway niyo sa bako pasuron papagsulot niyo yan nang lamud-lamud ako sin nagkalo kamo suway ako mang lamud-lamud day sab sin pagsulot niyo
supaya wirun pagbali pangataya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam tiandas asawa hamanga asawa niya nagbaalin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaalin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban Hafsah sababin Hafsah iban sin Aisyah nagkuncaba long sin cabakanus atungod parakala naawnin pagselos halong binijantong sin dua asawa pahambok asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asawa babae mabaya kewan sindi misan pa asawa sin Nabi amunin katurun sin suratul tahrim in kisah mahaba in maksud mga palanggon agama Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam tianda sabihin para kala sambit palam sin pamaybay niya tianda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin hadithatul ifk tianda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin para kala sin asawa niya natuhuma naghinang mangi iman sin tauruaing dahil mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tiyuhuma usog in nanuhuma lain dah sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga munafiqin ya Abdullah bin Ubay bin Salul rasul munafiqin tiyuhuma in asawa sin Nabi syaukat na lain simud palam sin Makkah nagjatuh hagwa in nagjatuh in qissa mahaba natuhuma in asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahun narupang in Nabi sallallahu alaihi wasallam magtali sin kamaruhan niya halong sin hangkabulan wairun timurun ayat menunjuki pa asawa niya bang malanu kay ibang sin bukun ang kanagjatuh ibang sin wala in Nabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum in Nabi sallallahu alaihi wasallam magusok magdasin para kala amin pertandasan nasuk kasusahan sin pangatay nuri niyo kagausan daon sa kawakan murun ha Nabi sallallahu alaihi wasallam min ubat magproblema kau sin kamiskin magmadto kau pa Nabi sallallahu alaihi wasallam magreklamo kawakan min ubat magproblema kau sin parakala sin pag-iman madto kau pa Rasul sallallahu alaihi wasallam karihilan niya kau ubat magproblema kau sin parakala sin unin dosa na hinang mo madto kau pa Nabi sallallahu alaihi wasallam kabakan min ubat magproblema kau parakala sin dunya parakala sin pag-akhirat tajiduhu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam kabakan mo Nabi sallallahu alaihi wasallam tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anak tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi niya sallallahu alaihi wasallam anak nalawahi Qasim anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Khadijah usub ampa in Arab sambil paadlaw ini sambil kita ni maba setaga anak usub nalawahi Qasim wala pialaku sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan na sa berdigi ya Abdullah anak da sin Khadijah taymangud da sin ay taymangud da sin Fatimah iba sin kayman ang taymangud nila babay kiyawa da sin Allah subhanahu wa ta'ala wala pialasan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak usok Ibrahim kan Maria limaggo isab long sin kayman ang 7 bulan long sin kayman ang 2 tahun hawala na yad tuhati niya kaya ingatan bang hawno tuod in patahunan sin bata in maksud wala dali magbo iulinan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in anak niya timu in luha niya sabag mabaya siya ang anak niya usog long sin mga sahabat long niya atabki ya Rasulullah long niya atabki ya Rasulullah long niya Rasulullah magtangis kau Nabi kau Nabi magtangis kau bata-bata malawa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lil qalbi la yahzan wa inna lil aini la tadma wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu karya sali sin jantung magkasusah bangin jantung hati niya magkuyang aunday sa pagkasusah niya long niya karya sali sin mata magkuha sumasa na luha kakuyakan sumasa na luha problema salong niya ya Ibrahim in pagbutas tawallahi makatunaw pangatayan sabab mabaya ako ang anak in Allah subhanahu wa ta'ala imian Suratul Kahfi siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala al-mal wal banun. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala in pangarta iban sin panubo. In pangarta iban sin panubo zinatul hayatid dunya. In ini ari-ari saja kay murihil sin Allah Subhanahu wa ta'ala ha dunya. Ari-ari amanat. Ari-ari serta amanat. Arta matarram. Arta dihil kay musin Allah Subhanahu wa ta'ala ari-ari hikakuyag saja sin jantung muraiday. Bangyad tumalawa na masusa na kawisap. Arta mo mataud bangyan kahilangan masusa ko bang mayroon ganti niya sumud income. Mayta sababin gagastuhon mo mataud. Zinatul hayatid dunya. Ini ari-ari amanat saja kay musin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihilannya kau arta kakuyagan kita sin Allah Subhanahu wa ta'ala bang biadin mo siya himanage. Bang biadin mo siya paraganong sabab amanat. Bang iusibaan mo siya. Inyat tu asubun da kay musin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang bat sabi pag nafaka mo haram sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inyat tu timbangun sin Allah Subhanahu wa ta'ala kay patimbangan marayaw iman sin hikabu kat sin timbangan mo ibadat. Anak. Damikianin anak zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya. Insya ini damikian hatinya pangari-ngari saja kay muha dunya serta amanat. Zinatul hayatid dunya. Pangari-ngari hikakuyag sin pangatayan. Anakmu binihanmu bag, binihanmu gatas, binihanmu ipagsusulat karena sumud kinder. Makuyag nin pangatayan. Ando kayo, nag-school na hiuto, nag-school na hinda, maingat na imian ABCD, maingat na masa, sambil maingat na mag-English bang mag-English, maingat na magbahasa Arab bang nangadji madrasa, na maingat na sin mother tongue pagyanun, amin bang Chabacanus bang Tagalog iban sinuno pen mga inibahasa mother tongue pagyanun sinamin deped habiyaon. Makuyag nin bigitan tung. Sebab nag-school na hiuto iban hinda. Ihatot pulat may naat puas subuh. Di na kau makahali-hali, di na kau matuog. Pasal mag-prepare na kau sin pagkaon-baon sin anak mo. Iban sasakatan bang sasakatan, makauna pa kau ring sin namin manok mo maugdeng ha. Ini kahuy bihan matupababakar na manglag kabuyanan niya. Sebab maghatod kau ha anak mo. Makuyagin jantung. Makuyagin jantung. Tahunan kau maghatod. Nag-iskulin anak mo, biyak ka usap sin nag-iskul yan to ko, nagpapango, nagtatagad ka niya. Mag-graduate na grade 6, makuyag ko, sabab nag-graduate na grade 6. Mag-graduate na sa grade 10, atawa kang grade 12, ihati na ini ko, makuyag na. Nag-graduate siya yan. Sinuno course niya, timangis ko sin kuyag. Timangis ko sin kuyag. Inyan, kaingin ang dunya. Ini, dihil kay mo sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kakuyangan sin pangatayan, kakuyangan sin pangatayan mo. In Allah Subhanahu wa ta'ala imian wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya. In atta ibang sin panubo, ibang sin mga anak, in ini kaingin-inginan dunya tumtuma amanat. Tumtuma amanat wal baqiyatus salihat. Doon ha amanat arta, doon ha amanat anak. In labi marayaw harwayan, amin makabakaw ibadat doon. Sabab amunatin sa rayaw-rayaw, iya angan-angan sin kita niyo karilan, kita niyo sin Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Timangis kaw sabab sin kuyag mo ha anak mo. Ando kailun hikayan ko, yakaw anak tumtuma. Yakaw anak tumtuma. Hiama mo yan. Atasan niya in kataan sin haggut paso sandalan. Haggut paso sandalan hiyama mo. In palaud na palaud, in parimba na parimba.
In maguntas tawid na mag-usaha pasaba iban sin pa Indonesia mari pa Manado. Iban magto pa Surabaya iban sin pa Thailand bang pa Thailand pa Singapore in pa Singapore. Maglupat magtumari maguntas tawid at tawakan hati ni alun panjang indiugtul karna sadya pag-usahan kay mo anak. Kakuyakan yan sin maas mo para kay mo. Anak tumtuma. Hiyama mo yan sambil pagtub. Nagtatali biya din sadya makausaha para kay mo. Amin makatalus ko mag-school. Anak tumtuma. Hiyama mo yan. Arakalay usaha niya kailong kalpentero at tawakan masun. Amin hati niya ini magpalasin buhangin. At tawakan magdasin simento. At tawakan magtukol sin ununan tutukulon makahinang bayat o building idisi na 5. Kubal na 5 para sadya kayo. Ando timo inluhan niya nag-graduate ko pasasin kuyak niya. Hangat hulat, tuan hangat hulat imbiya ka to maas. Amin kasikpitan sin ikaw maas. Di na ka na naman sinanak mo konsum ko nisa. Amin kataan sin hapti ni anam mo. Misanin hisungit mo pabaran mo. Isungit mo rakuman kaunan hiril mo papanak mo karna lasa kanila. Anak tumtuma. Hiyama mo yan naglaud piloy. Hiyama mo yan. Puas sinamin dia kau sinina mo habangan dangan ni halaw sin 7 pa siyam bulan. Ang pagkawimwa bunal siyain nagsacrifice. Di makakaon, di makainom. Marayaw iban di makatug. Sa tumtumin hinang mabugat ito kan ama mo. Hiyama mo. Ando anak tumtuma. Hiyama mo yan. Nagjaga rin. Sabgay mo bang nagjaga? Diyajagaan indom iman sinatkaw bang man sa jari ko mapuhinga. Diyajagahan sambil kamaruhan mo. Sambil bang kaudyo-udyoon. Atawakan magpanayam high school. Atawakan kabagayan mo. In maligad kau atawakan ununin magjato kay mo. Mangiyanin pangatod niya. Sambil mangdalising. Sambilin maas mo hiyama mo yan. Sambil protekan niya kau rin hagatan amin ikamumula kay mo. Anak tumtuma. Hiyama mo yan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat. Amin magprotect kay mo. Bang mayan kau mahinang da anak marayaw. Bang mayan kau mahinang da anak. Biasin anak sin Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Hawak tiya kainok niya. In anak niya siyumbay. Tiya kainok niya sabablakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In anak niya hipasumbay. Long sin Ibrahim alaihi salam. Long niya ya bunaya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur mada tara. Long sin Ibrahim alaihi salam. Ha anak niya kan Ismail. Long niya ya kau anak. Long niya kita ko ha tagainok ko. Hakatugan sinin ako riyak sin Allah ta'ala ipasumbay ikaw. Long niya rungdungin para kalaunin pangatod mo. Kita ko sin sasambungan sin anak. Nagbabakti Hamas. Kita ko sa sambungan sin anak. Nagmamarayaw Hamas. Kita ko sin sasambungan sin anak-anak marayaw. Anak waladun salih. Pagyam sin bahasa Arab. In kiayan niyalong niya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni. InsyaAllah minas sabirin. Long sin anak kan ama niya. Long niya ya ama. Bangbat sabab kita min parakala yang daakan sintuan lahi hikarayaw. Long niya hinangaindakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangaindakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya insyaallah kabakan mo ako ring mga bata. Atas magsabar sin parakala misan penkaunan sin kahalan hikajul jana. Long niya pagtaat kay mo yama ako kalasan. Pagtaat kay mo yama ako kalasan. Anak tumtuma. Hiyama mo yan. Amin habihan na parakala. Misan parakala kailo pagsumbay. Hangandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang. Amo pa ka hindi niya kaurakon mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hiyama yan tao marayaw. Inluwakan niya kau. Iban sin patamahan. Hakar na lasa kay musubay ko tun makaibadat. Sabab ikawin pag-asa niya. Wayroon to ni hangat hulat sin maas biyakato tani ba anak na to. Bang bukon dumayaw in patunan niya, dumayaw in pag-usaha niya, dumayaw in ngan niya, dumayaw in future niya, misan pahiyama nangitum abu halaw. Misan pabaran mahansul magkalimun lawa sin alun halaw. Amin atasan sin maas mo. Amin hati na sandalan in katan anak tumtuma.
Pia school niya kau rin kasiwi-siwi sambil panagraduate timangis pa yung mata niya. Anak tumtuma, timangis pa hiyama mo yan, hawak to kau nag-asawa, sabab makug na siya ang naapo niya ron kayo. Anak tumtuma, makuyak nin maas mo sambil makabana kau ina, bang kau makabana sabab ini kau makapaghula-hula na aun na anak, sini kau aun na panuho niya ron kayo. Kakuyakan sin ama, sambil makawak si anak, sambil makawak si apo, inaun panuho niya. Inyan zinatul hayatid dunya. Inyan pertandasan saja katutan yusin Allah subhanahu wa ta'ala. Anak tumtumah. In kabayaan sin maasmo yan mahinang kau tao marayaw. Tiyandas sin Allah subhanahu wa ta'ala rihil katutan yu pamintangan in anak sin Nuh alaihi salam. Nuhun alaihi salam. Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas sin Adam. Ampa Syith. Ampa Idris, hikaupat Nabi Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nuh alaihi salam. Nakawag anak tiyandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, anak daruhaka. Amin anak di magtaat pamaas niya. Amin yaun na nalilimun. Sindagat, wayroon na kasakatan, duwaing sasakatan, bot malengkan amurakumanin adjung. Sin Nuh alaihi salam. In wayroon na buod kasakatan, tiyawag pa sin ama, misan pabiyad din. Anak tumtuma, misan pabiyad diningi, sin parasaan, sin ama mo, sin maas mo. Amin atas yung timindog maglago saha. Amin sabaatun niya kau kadtun, misan pa kau narana pajijilan. Misan kau yato na hauno, amin hati niya kami sanan, atas niya kau lawahun urulun, karena kalasahan niya kau, sabab anak niya kau, anak tumtuma. Nuh alaihi salam, hawak din anak niya na malumus na ilan sin kaibanan manusia malumus tiawag pa sin ama karna in anak kalasahan. Imian pen anak haja jawaban niya kan ama niya jawaban bukun anak tau marayaw laung sin ama laung sin Nuh alaihi salam ya bunayyar kam ma'ana laung sin Nuh alaihi salam laung niya ya kau anak na kau laung niya sakat na kau mariagad na kau kamu sain anak bang amin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pertandasan in hambuk deng katu daniyo. Bus-bus na kau magtarbiyah. Amin iyanong mulong na hiustad yaw ustadin anak niya dupang. Hadjiin maas din anak niya drakadik. Law nin maas niya biyainin, temahut niya biyaini. Inyan bukun paisab nabi. Inhikayan ko mga palanggon ha Islam, inyan bukun paisab nabi. Wala pamiyabot pa darajat nabi, mataasin darajat niya. Nuh alaihi salam Nabi. Tiyandas sin Allah subhanahu wa ta'ala anak niya. Laung sin Nuh alaihi salam, ya bunayyar kam ma'ana. Ya kau laung niya anak karina kau sakat. In iyan sin anak niya. Laung niya la. Laung niya ama dia kulong niya sumakat. Magad kaniyo. Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Laung niya madturaku patasin puntok kuda supaya laung niya masif ako. Malakpas sa kulong na ring atubig di ako malumus. Laung sin Nuh alaihi salam, la asiman liyawma min amrillah. Laung niya anak tumtuma, wayroon na laung niya haadlaw ini. Malakpas teng hapartandasan sin Allah ta'ala at malengkan malanyap katan. Atawakan at malengkan laung niya, ini malumus katan. Laung sin Quran, fahala bainahum al-mawju fakana minal mubraqin. Sambil kiaun sin alun, in anak niya nalingun-ngun iban sin alun nalumus anak tumtuma. Sangi na akal sin anak. Hiyama mo wala niya rakaw piyasaran. Hiyama mo hinang niya ninkatan sin koneksyon niya tiyawaran. Kiyad tunangayo tatabangan. Nuh alaihi salam wayroon tao matawag niya pangayo ang tabang. Wayroon day sab nagbabangka-bangka iyanun niya lang niya lurupin anak ko. Wayroon day sab hisyo in matawag si Nuh alaihi salam hipalurupin anak niya. Ba't malaingkan timawag pa Allah subhanahu wa ta'ala. Timawag pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam niya ya Allah, inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haq. Lam si Nuh alaihi salam, lam niya ya Allah in anak ko rin nga pamilya ko. Lam niya ya Allah, bunal tudin amin janji muka ko lapasun mo in katan sin ahli ko. Jawaban siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Nuh,
innahu laysa min ahlik. Allahu akbar. Amin anakmu kalasahan. Anakmu ring sin kinder hiatud mo pa school. Sambil pa nag-graduate uno-uno na level na graduate, sambil naka-graduate ha course, sambil naka-asawa, dihilan mo pa usaha, rihilan mo sa sakatan, dihilan mo pa maibay, rihilan mo katar, sa kalisulamon sadyakaw, sa inama di da mamarahi. Di niya rayanun na anak niya bukunta na kaw anak. Di niya rayanun na anak niya hati niya itakwil paigon na ri Nuh alaihi salam. Bihatunin panulagi sin anak niya kanya na ngayon da pa Allah subhanahu wa ta'ala tatabangan. Lang sin Nuh alaihi salam. Lang niya ya Rabbi inna ibni min ahli. Lang niya ya Allah in anak ko rin na pamilya ko. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Nuh. Innahu laysa min ahlik. Mauno sakit. Habiyakatu taniu ama. Amin iyanun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Nuh in anakmu yan ngianan mo bukun deng ha pamilya mo. Biadin kari anak bukun deng ha pamilya. Sabab long sin Allah ta'ala innahu amalun ghairu salih wa fi riwayatin innahu amila ghaira salih. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala long ya Nuh in anakmu pagyanun mo yan bukun deng ha pamilya mo. Sabab long niya in kakahinang niya bukun marayaw atau in hinang niya nakahinang sa sininang bukun marayaw bukun biasin ikaw ya Nuh in pamilya mo amureng si makat miagad kayo matasit at jumyan silaran in ahli keluarga mo sambil pahuling zaman amun nanubok na isab manusia po sin Adam alaihi salam anak tumtuma in maas biakatu taniyo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in anak yan majbanatun in anak yang majbanatun in anak yang long niya makarihil kabuga bulag in buga ini amin hati niya mahinangin maasyon bugaan di mga tupagkahi misan palyonggo sabab sin anak niya makayan ko may tadi umatu hikuan niya untan kuan may tadi siya mamaus bukun di siya mabaya bukun hindi siya umatu bukunin way isok niya intiali niya pamilya ko intiali niya anakku anak tumtuma bang bukun sabab mo hiyama mo maisok bang bukun sabab mo hiyama mo umatu bang bukun sabab mo intiali kamu amin lumasak kamu lumagbo wayrun ama maglawag kamu sinama ni bang hisiyo sinyat na at tinapalhalong sin kubor day para nasadya anak nahinang sababan in anak in ama ni long sin basa bulakan atau akan di magpangatu sabab sin anak niya in anak yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahinang day sab in ama tau kuriput sabab sin anak niya amin di na kau makapagsadak kamarayo pakaiban sabab intiatali mo aun anak mo bihan panyak aun anak mo bihan badyo aun anak mo pakaunun bihan pagkaun aun anak mo katan amin tiyata kamahan mo sin future niya ando mga palanggon ha kamay Islam al malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala misan pamihayad to inamin hati niya pagpayakon mo ha pangartay man sin anak in Allah subhanahu wa ta'ala hibalik niya rakay mo asubon niya kau unin na hinang mo ibadat dun ha amanat arta iban unin na hinang mo ibadat dun ha anak mo yan iban sin panubo mo in ibadat labi marayaw dun mahinang sin kitan ha amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala anak tumtumah amanat kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ri ikamu wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ihsan والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه لوس النبي صلى الله عليه وسلم daing hamanga itung pahinang marayaw pagbakti pamaas sin anak yariha dunya kiabin in amak niya nawapat na bang kabunnal malasa kan amak mo bang kabunnal nagbabakti hinang marayaw kan amak mo subpatan par subpatan pagkasilasa sin mga kialasahan ni amak mo yari kiabin na dunya bagay niya
bisita. Adat nin magsadak ka, hinang kau sabab kakahinang niya. Adat niya in magpangasip, hinanga sabab inyat to kakahinang hiyama mo. Subpatain pagkasilasa, nabugto hiyama mo sabab nawapat na siya, ikawing ganti. Ikawing ganti hiyama mo. Hagkanin pagtawag kayo hi junior bang mga bahasa milikan. Mayta sababin pag-asa sin maas mo. Ikaw, wayroon pamaas mabaya kalagpawan sin pagkahini. Adeng haabta na ka. Hakawasa na ka. Hauno-uno para kala. Way manusia mabaya kalagpawan sin pagkahini. Way. Sabang ama, mabaya siya. Misan pa magdaragang ista kayo hatabo. Magdaragang kamatis hatabo. Magsasauk na karagat hiragang panagdaragang ista. Mabaya yan. Kalagbawan sin darajat sin anak ni mahinang pulis. Mahinang naka-engineer. Mahinang mastal. Mahinang nakauno na sambil pamahinang uno mo na kawasa. Aparinta. Sabab hika pagbantog sin ama anak ko siya. Sabab ikaw, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa malaka aw wa maluka li abika. Sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikaw yang iban sin unin yan doon halima mo, iban sin katam sin pangarta mo, iban sin baran mo yan, inyan pagmilik pahiyama mo. Aun pagbaya niya roon kay mo langon niya kaw ayaw, aun pagbaya niya roon kay mo kadtukaw, aun pagbaya niya kumawa harta mo, aun pagbaya niya umusal sin panyak mo, aun pagbaya niya sin katan. Sabab ikaw lima kadlad rimu daing ha ginhawabaran niya sabab ikaw yan in amuin hati niya hiuwat-wat niya hangkanin ama mabaya siya kalabawan sin anak niya hangkan ikan piaruli niya anak tumtuma hi ama mo malasakay mo misan di mag I love you anak tumtuma hi ama mo hinangon ngin katan misan di siya magsapot sin katan para kala I love you misan mo siya katuan dihilan uno-uno na sumping sabab Father's Day hari niya nahikayan anak I love you sa kikita mo in love niya hinangon ing katan sin parsababan bang man sadya rumayaw impatunan bang man sadya rumayaw in pag-school mo bang man sadya kauhati niya hakonsum ko nisa amin makabat ko pangarta misan pa mayroon arta sin maas mo sabab kaya ingatan niya rin na kau makasandal bang tori tumabang ka niya mga palanggon ha kamay Islam iyari inamin hati ni wasiat kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabtangan nakahaba khutbah naka taas-taas sin tingog tiud ko na mga palanggon ha kamay Islam maba ko sadya hiparatong pagkaaw anakan sin hiyama malasa kanila tumtuma anak in hiyama mo malasakay mo misan di magkabtang I love you tumtuma anak hiyama mo hinanguning katansin para sababan bang man sadya rumayaw in konsumun mo tumtuma anak wayroon dahiyangat hulat sin maas mo kay mo in mangayo si arta bang ko magkarayahan sa in piyangayo sin maas mo kay mo mahinang ko tao marayaw iban mangin dua ako kaampunan kaniya bang si malawa na ring hamata mo bang siya masumod na palam sin lupa amin palam sin kubur niya in katumtuman mo siya rum adlaw dumua ka pa Allah subhanahu wa ta'ala rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أقم الصلاة